امروز سفری رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فدراسیای روسیه آغاز گردید. در فرودگاه ونوک و دوی شهر مسکو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را معاون رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه ایلیاس اوماخانوف و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه والنتینا ماتوینکو منتداری صمیمی اظهار کرده مهمیت بررسی مسائل مبرم همکاری استراتژی دو کشور را در سطح راهبران مقامات قانونگذار تاکید نمودند. با قناعتمندی ذکر گردید که مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه امروزها در همه سمت‌ها متصل رشد یافته رابطه‌های بین پارلمانتی منتظم به سطح صفتا نو می‌گذرند. ضمن مذاکرات یک قطار مسائل‌های عمده از جمله جنبه اقتصادی همکاری‌های دوجانبه که یکی از مهمترین بخش به حساب رفته توجه دائمی جانب‌ها را تقاضا می‌نماید بررسی گردیدند. در این جهت ضرورت نفوذ بیشتری مکانیزم کمیسیای بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، تأسیس کارخانه‌های مشترک در حدود تاجیکستان، استفاده امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی، جلب تکنولوژی پیشرفته روسیه‌ای به بخش‌های مختلف صنعت کشور جهت کارکرد اشیا و صادرات منبعد محصولات تیار قید گردید. ضمن ملاقات دوجانبه اینچنین مسائل‌های مربوط به روند مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفتند. ضمناً ضرورت از جانب ساختارهای ساحوی ادامه دادن کارها اید به حل مشکلات روزمره بخش مذکور از جمله ساده‌گردانی ترتیب به قید گذاشتن و گرفتن پتنت برای کار، بررسی نمودن امکانیت عفو مهاجرت تکراری نسبت به شهروندان تاجیکستان و برقرار کردن خط‌سری‌های هوایی منتظم میان دو دولت اشاره گردید. با توجه به وضع منطقه جانب‌ها حل مسائل‌های همکاری‌های ثمرناک را در بخش امنیت اینچنین عملی سازی سازشنامه‌ها را اید به همکاری حربی و حربی تکنیکی افضلیتناک شماریدند. همزمان به همکاری‌های سمت فرهنگی و بشردوستی از جمله ساحه معارف توجه خاصه ظاهر کرده شد. قابل ذکر است که الحال در مؤسسه‌های تحصیلات عالی فدراسیای روسیه قریب 25,000 شهروند جمهوری تاجیکستان تحصیل می‌گیرند. ضمن ملاقات همتایان مسئله جهت ادامه دادن تحصیل به فدراسیای روسیه بازگشتن دانشجویان تاجیک که بنابر محدودیت‌های مربوط به پاندمیای کووید 19 برای ادامه مشغولیت‌ها حاضر شدن نتوانستند بررسی کرده شد. جانب‌ها هوسمندی خود را برای تقویت جریان عملی گردانی لایحه‌های دوجانبه در ساحه معارف از جمله سازشنامه اید به بنیاد 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی زبان تحصیلاتش روسی در شهرهای تاجیکستان ابراز نمودند. اظهار باوری گردید که ملاقات‌های امروزه به توسعه مناسبت‌های دو کشور در سمت‌های کلیدی همکاری تکان می‌بخشد. تمایل مثبت همکاری متقابله در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، بشردوستی، حربی، تکنیکی و دیگرها به نظر رسیده به این پیش از همه مکالمه منتظم سیاسی در سطح سروران دولت‌ها مساعدت می‌نماید. از روی نتیجه ملاقات‌ها جانب‌ها نظر نیکبینانه خویش را از دورنمای همکاری استراتژی دو کشور تاکید کردند و اظهار امید نمودند که بازدید رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی به فدراسیای روسیه با مناسبت‌های بسیار ساحه میان تاجیکستان و روسیه نیروی تازه بخشیده در نوبت خود مسئله‌های به میان گذاشته جانب تاجیکستانی مورد توجه داخلدار شورای فدراسیه قرار خواهند گرفت. همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با عرض ادب رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه محترم والنتینا ماتوینکو را برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان دعوت نمودند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم رئیس سود شهر کنیبادام ولایت سوخت آزاد نمودن عبدالجباری. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عبدالجباری عبدالفیض عبدالجبار با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه معاون یکم رئیس سود شهر کنیبادام ولایت سوخت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 24 نوامبر سال 2020
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод намудани Шамиров. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шамиров Кишвар Ғулом Расулович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сулаймонзода Акрам Раҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ озод намудани Акрамзода Рустам. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Акрамзода Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод намудани Аюбзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Аюбзода Нусратулло Наҷмиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Файзобод озод набудани Раҷабзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Раҷабзода Миралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Файзобод озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон озод намудани Амиршозода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Амиршозода Тоҳирхон Темур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мирзонабод. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонабод Алишер Худоибердӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин намудани Баҳодурзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Баҳодурзода Баҳовиддин Баҳодур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ таъин намудани Исматзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Исматзода Азизулло Убайдулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Файзобод таъин намудани Холзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Холзода Бобишо Нарузулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Файзобод таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 ноябри соли 2020. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав.
ва аз видеоҳои нав бохабар бош.